তো গাইস, প্রথমে এই ফানি ভিডিওটি দেখো, তারপর এই ভিডিওর ফানি কমেন্টস গুলো পড়বো। সো লেটস গো। जब आएगा तो सब कुछ खाएगा, तूफान जब आएगा तो सब कुछ खाएगा, झुकेगा नहीं साला, झुकाएगा। पैरा में डॉलर और रूबल, यार ते चल से गूगल। पैरा में डॉलर और रूबल, यार ते चल से गूगल। तो चलिए शुरू करते हैं। ভাই, এই গাড়ির মালিককে একটু দেখতে চাই। তাই তো বলি, ভূমিকম্প হয় কেন? পাগলিটা অনেক শুকিয়ে গেছে। আজকে আমি রোজা নেই, আপনাদের অনুমতি পেলে কিছু বলতাম। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।